Y también quiero agradecerle a Agustín la posibilidad de que yo esté aquí hoy también. And I would like to thank Agustin for allowing me to be here with you today. Fue una semana muy interesante hablando de estos temas con Agustín, con Rafael y con otras personas. It's been a very interesting week of speaking of these subjects with Agustin, Rafael, and other people as well. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar de mi trabajo y de lo que vengo haciendo con mi canal. And today I would like to talk to you about what I have been doing in my YouTube channel and what I have been doing lately. Yo durante mucho tiempo estuve escuchando el testimonio de muchas personas y leyendo muchos libros e informándome de terceros. For a long time I have been reading a lot of books and I have been informing myself with other people's experiences. Y un día dije, voy a empezar a hablar yo directamente con las personas para hacerles las preguntas que yo realmente quiero y me interesan. I decided that it was time for me to interview people instead and inform myself directly of other people's experiences. Entonces empecé con el canal y hoy ya llevo 2 años y medio con más de 100 entrevistas realizadas. I started the channel 2.5 years ago, and nowadays I have more than 100 interviews. En la actualidad el canal tiene cerca de 65.000 suscriptores. The channel nowadays has over 65,000 subscribers. Y tiene más de 4.100.000 visualizaciones. And it has over 4 million views. Hoy voy a hablar de algunos casos que a mí me parecen destacados dentro de los que yo he entrevistado. Today I would like to talk to you about some of the cases which I believe are most important. El primer caso del que voy a hablar es el de Claudio Pastén. The first case is the one with Claudio Pastén. Claudio Pastén, aquí lo tenemos cuando le pasó el acontecimiento, cuando él tenía 20 y pico de años. And the first image was seen Claudio Pastén with the first time it happened when he was, ¿cómo tenía? 20 y pico, no me acuerdo exacto, 20añero. In his 20s. En la segunda imagen vemos el lugar de los acontecimientos, que es en El Morado, cerca de la cordillera de los Andes. The second picture is in El Morado in the Andes. No sé si lo dije, pero él es chileno. He's from Chile. Y esta es una foto en la actualidad. And this is a picture of him nowadays. Bueno, primero que nada decir que Claudio es una persona realmente entrañable, tiene un carisma especial. I would like to say that Claudio has a lot of charisma. Es una persona muy simple, humilde, trabajadora He's very simple, humble, and hardworking. y le pasó una experiencia extraordinaria. And he had an extraordinary experience. Esa experiencia fue tan extraordinaria que fue entrevistado por la Televisión Nacional de Chile. His experience was so extraordinary that he was interviewed by Chile's TV channels. Y también fue objeto de experimento de las Fuerzas Armadas de Chile. And he was also part of the experiments of the Chilean army. Todo sucedió un día en donde Claudio decidió irse de camping. It all happened one day when Claudio decided to go camping. Él le gustaba mucho ese lugar que se lo había presentado un amigo He really liked that place that had been introduced to him by a friend. y aquel día fue solo. And that day he decided to go on his own. Él montó su tienda, no había nadie excepto 2 personas de origen alemán cerca de él. He decided to set a camp and there was nobody there except for 2 people from Germany. Se conocieron y compartieron la cena. They got together and decided to have dinner together. Llegado el momento, los alemanes se volvieron a su tienda de campaña y Claudio se quedó solo. The people from Germany went back to their camp and Claudio was by himself. Lo que pasó fue que Claudio se subió encima de alguna de estas piedras What happened was that Claudio
stepped on one of those stones y empezó a hablarle a Dios. and decided and talked to God. En ese momento le empezó a decir a Dios todo lo que él pensaba con respecto a lo que estaba sucediendo en la tierra. He told God what he thought was happening with Earth. Le empezó a decir que por qué pasaban todas estas cosas, que por qué había injusticias, hambre y miseria. He asked God why there was injustice, misery, and hunger. Y él me reconoció a mí que incluso llegó a insultar a Dios. And he confesses that he even insulted God. En ese momento, encima de la montaña, aparecieron dos luces. At the moment, on top of the mountain, he saw two lights. Él pensó que podían ser senderistas nocturnos. He thought that maybe there were other people. Entonces quiso avisarles que tengan cuidado porque el descenso era peligroso. So he wanted to inform them to be careful because the climb down was very steep. En ese momento las luces hicieron una maniobra imposible para un ser humano descendiendo. Then at that moment, the lights moved in a way that it was impossible for it to be humans. Las luces descendieron y se posaron encima del lago de la fotografía. The lights descended and stopped on top of the lake. Se unieron y formaron una esfera más grande de color anaranjada. They united and became a sphere of orange color. En ese momento Claudio estaba completamente aterrorizado. At that point, Claudia was absolutely scared. De la esfera naranja se abrió una compuerta And from the orange sphere, a door opened. y aparecieron la figura de dos seres de gran tamaño. And two tall beings emerged. Uno de los seres avanzó en el aire hasta donde estaba Claudio. One of the beings floated in the air towards Claudio. Claudio automáticamente hizo sus necesidades encima suyo. And at that point, Eso es una prueba de lo asustado que estaba, ¿no? and that shows you how scared he was at the time. El ser se acercó a él y se presentó con el nombre de Irenco. The being approached him and presented himself as Irenko. En ese momento le dio una explicación a modo de respuesta a las reclamaciones de Claudio, de modo telepático. And Irenko answered Claudio's questions telepathically. Y lo invitó, si él quería, a ingresar a la nave. And invited him, if he wanted to Previo baño en el to agua. come inside the spaceship. Claudio aceptó muy temerosamente, pero aceptó. Claudio accepted to go inside. Irenco le extendió la mano y él me contó que puso su mano encima de él y la mano de él era gigante. And Irenko extended his hand to him. Claudio took his hand and he said that it was huge, huge hand. Entonces los dos se desplazaron por encima del agua y en ese momento, cuando iban por encima del agua, él escuchó cómo sus heces caían en el agua y hacían ruido. He took Irenko's hand and they glided towards the spaceship over the water, and he felt his pieces fall onto the lake. Cuando llegaron hasta la puerta de la nave, él apoyó la mano en la nave y la tocó, era sólida. When he approached the spaceship, he placed his hand on the wall of the spaceship, and he felt it was a solid object. Luego ingresaron They went inside, y cuando estaban adentro, una masa de materia amorfa, color verde, se arrastró dirigiéndose hacia él. and when he went inside, he saw an amorphous mass of green color that slithered towards him.
Él se asustó He was scared again. y la masa amorfa comenzó a treparlo por todo el cuerpo. And the mass started climbing over his body. Luego descendió Then he descended, y él estaba completamente limpio, and he was completely clean. más limpio que nunca en su vida. Cleaner than ever in his life. Incluso más que cuando la ropa la compró nueva, me dijo. Even more, he felt cleaner than even with brand new clothes. Luego lo subieron a una camilla Then they laid him down on a bed. En esa camilla, Irenko se puso de lado y lo escaneó con su mano. And then Irenko scanned him with his hand Y detectó que tenía un problema en la rodilla. and detected that he had a problem in his knee. Claudio me dijo que él tenía efectivamente un problema en la rodilla que lo acompañaba desde hacía muchísimos años. Claudio confirmed that he did indeed have a problem in his knee that he had had for a while. En ese momento, Irenko detuvo su mano en la rodilla, se concentró At that point, Irenko stopped. He put his hand over his knee and concentrated. y Claudio escuchó un sonido como de huesos acomodándose. And Claudio heard a sound such as bones reaccommodating themselves. Luego Irenko puso su mano encima de los ojos de Claudio Irenko placed his hand over Claudio's eyes y también solucionó su problema de visión. No tuvo que volver a usar gafas. and his eye problems, vision problems were fixed as well. He never needed to use glasses again. Luego la camilla se movió como para guardarse y Claudio tuvo que saltar de la camilla The bed retracted itself and Claudio had to jump on it. y automáticamente comprobó que su rodilla estaba en perfectas condiciones. And he immediately realized that his knee was fine again. Luego la nave empezó a moverse. Then the spaceship started moving again. El suelo era transparente, The floor was completely transparent, lo que causó temor en Claudio a medida que ascendía. which caused Claudio to feel fearful as it elevated. Él se tiró en el suelo y empezó a ver cómo se alejaba del lago, la tienda de campaña. He knelt on the floor and saw how as the spaceship elevated, the camping tent became smaller and smaller, further and further away. Luego llegaron hasta la luna. And they went to the moon. En la luna él me contó que pudo ver que había gente ahí, When he went to the moon, he saw that there were people there. había animales ahí, There were animals. pero adentro de domos, But inside dome, no estaban en el exterior. they were not in the exterior. Luego también pasaron por el sol Then they went past the sun as well. y me dijo que allí también había vida. And he saw that there was life there as well. Luego iniciaron un viaje más profundo en el universo. They continued through the universe. Llegaron a un lugar que era como una especie de cilindro blanco gigante. They arrived into a place that looked like a big, huge cylinder. E ingresaron en él. And they went inside. Una vez ahí dentro empezaron a sobrevolar una ciudad que había. Inside, they overflew a city. Esa ciudad era una ciudad dorada, hermosa. That city was a beautiful golden city. Estaba decorada con cristales de los que nosotros consideramos los más preciados. It was decorated with the most precious crystals. En un momento dado, la nave paró encima de la ciudad. At a point, the craft stopped over the city. Irenko se abrió la puerta. The door opened. Irenko salió afuera y estaba volando. Irenko stepped out and he was floating. Y le dijo a Claudio, ven. And he told Claudio, come. Y Claudio dijo, no. Tenía mucho miedo, Claudio. Of course, he was very scared. Entonces Irenko le dio la mano nuevamente So Irenko offered his hand y lo llevó a volar por encima de la ciudad. and he took him to overfly the city. Claudio quedó maravillado con la belleza de la ciudad.
En un momento dado, bajaron a superficie. At one point they stopped, they descended onto the ground. Y él empezó a ver a la gente y la cara de la gente, ¿no? And he was able to observe the people on their faces. Y eran todos felices. And they were all very happy. Parecía que no había preocupaciones, que no había problemas. It seemed like a world without any preoccupations, no problems. Parecía que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. It seemed as if every being knew what they had to do. Él me cuenta que se encontró con personas del planeta Tierra en esa ciudad. He says he found people from Earth in that city. Y entonces él les preguntó cómo habían llegado acá. And he asked them how they got there. Entonces unos les contaron que llegaron ahí luego de una meditación. Some of them said that they were able to get there through meditation. Otro le contó que era el capitán de un pequeño barco turístico Another person said that he was the captain of a small tour boat. y que en un momento dado de una travesía entraron en una neblina y aparecieron ahí. And at one point they went through a thick fog and they appeared there. También me contó que encontró personas allí que ya habían muerto en la tierra. And there were other people there who had already died on Earth. Y esas personas le dieron mensajes a Claudio para sus familiares en la tierra que luego Claudio les dio. And those people asked Claudio to send messages to their loved ones, which Claudio eventually did. Mientras todo esto sucedía, Irenco siempre estaba con Claudio. And while all of this happened, Irenko was with Claudio. Claudio en un momento dado agarró un cristal y se lo metió en el bolsillo para llevárselo a la tierra. At one point, Claudio took one of the crystals, took it in his pocket and took it with himself. Irenco le dijo, en tu planeta por menos de eso te pueden matar. In your planet, they can kill you for less than that. Entonces lo dejó. So he decided to leave it. Lo llevaron a un lugar que era como una especie de templo, una construcción muy grande. Irenko took him to a place that looked like a huge temple. Durante todo el transcurso del tiempo, Claudio le formulaba preguntas a Irenco que se las contestaba sin problema. During the whole time there, Claudio continuously made Irenko questions which he answered. Él le preguntaba por qué estaba ahí, ¿no? He asked why he was there. Irenco le contaba que en realidad todos somos hijos de Dios. And Irenko answered that we are all sons of God. Entonces, Claudio no se sentía merecedor de estar ahí porque él se veía con muchos defectos. Claudio felt that he was not meant to be there. He saw himself as someone with too many, not worthy of being there. Irenco efectivamente le dijo que nosotros en la tierra estábamos haciendo las cosas muy mal. And Irenko told him that on Earth we were not doing things correctly. Que le dijo que nosotros no somos los dueños de la tierra He said that we're not the owners of Earth. y que, bueno, que tenemos que mejorar las cosas porque si no las consecuencias pueden ser terribles. And he said that we need to improve things or the consequences can be catastrophic. Ingresaron en esa estructura They went inside the temple. y con una especie de tecnología muy difícil de describir, And with the difficult to describe technology, lo sacaron del cuerpo. they took him out of his body. Porque el lugar que iban a visitar no podía ser con su cuerpo físico. Because the place that they were going to could not be entered with a physical body. Una vez que estaba fuera del cuerpo, fue como una especie de viaje hasta llegar a una luz. Once he was out of the body, he felt that he was traveling towards the light. Era una luz que Claudio dice que no puede describir qué color era, He cannot describe the color of the light, pero era muy hermoso. but it was very beautiful. Y en ese momento entabló una comunicación con esa luz. And at that moment, he established communication with that light. Él entendió que era Dios He understood that it was God.
y le preguntó si él quería quedarse en ese paraíso. And God asked him if he wanted to stay in that paradise. En ese momento, él recordó a su hija At that point, Claudio remembered his daughter y tuvo una visión del futuro, and had a vision of the future, en donde veía a su hija casándose y teniendo hijos. where he saw his daughter getting married and having children. De modo que Claudio dijo, tengo que volver. And that way Claudio said, no, I have to go back. Y Dios dijo, sabía que me ibas a responder eso. And God said, I knew you were going to answer it. Así que empezó el camino de retorno, So he started his way back, otra vez pasando por los mismos lugares, going through all the same places, hasta que finalmente llegó al mismo lugar. until he finally came back to the lake. Había pasado tiempo, A long time had passed. la pasta que él había cocinado esa noche estaba en estado de descomposición, The spaghettis that he had left behind were rotten. los supuestos turistas alemanes no estaban, The German tourists were gone. y Claudio emprendió el regreso a casa. And Claudio went back home. En cuanto llegó a la carretera para tomar el autobús, When he got back to the road to take the bus, empezó a ver la suciedad de la calle, he saw the dirt on the street, la cara de las personas, the faces of the people, y empezó a llorar, and he started to cry porque se dio cuenta lo mal que están las cosas acá. because he realized how terrible things were here. Tomó el autobús y lo único que pudo hacer fue llorar y preguntarse por qué están las cosas tan mal. He took the bus, and all he could do on his way home was cry and ask himself why things were so bad. Bajó del autobús y de camino a casa empezó a recoger toda la basura del suelo que podía. On his way home, after he left the bus, he picked up all the trash that he saw on the street. Lo contó a su familia y no le creyeron. He told his family, but they didn't believe him. Y bueno, el segundo encuentro que tuvo con estos seres And the second time that he met these beings fue bastante tiempo después. was a long time after. En ese paréntesis de tiempo, And in between those two events, la experiencia lo afectó tanto a Claudio the experience affected him so much que se convirtió en vagabundo. that he became a vagabond. Él quería contarle a la gente lo que había vivido, pero a nadie le interesaba. He wanted to tell people, to share with people his experience, but nobody believed him. Así que divagó por muchos lugares hasta que llegó a Ecuador. So he traveled many places until he ended up in Ecuador. Y ahí, en Ecuador, una noche, And there in Ecuador one night, volvió a encontrarse con Irenco. he found Irenco again. Y bueno, fue un encuentro muy emotivo It was a very emotional encounter. y Claudio lo abrazó y le dijo que se quería ir con él, Claudio hugged him and said that he wanted to be with him, llorando. crying. Pero Claudio le dijo que no, que se tenía que quedar, que ellos se tenían que ir. But he said that he had to stay and Irenco had to go. Así que lo dejó allí. So he left him there. Y bueno, eso es el testimonio de Claudio Pastén. And that's Claudio Pasten's testimony. Yo fui el que reviví el caso I was the one who revived the case porque había caído en el olvido. because people have forgotten about him. La televisión de Chile lo estudió en los años 90. The Chilean TV interviewed him in the 90s. Incluso lo sometió a hipnoterapia. He was even placed in a hypnotherapy. Y fue muy curioso porque a través de Claudio pudo hablar Irenco. And it was very strange because through Claudio, Irenco was able to communicate. Y organizaron una salida al mismo lugar donde sucedió la experiencia. And they organized a trip to the same lake where the experience happened. Pero el hipnoterapeuta no asistió. But the hypnotherapist did not come with them. Entonces, ellos tampoco. So they didn't either. Y bueno, eso fue el caso de Claudio Pastén, que escribió 3 libros. Claudio Pasten wrote 3 books about his experience.
Están todos en español. They're all in Spanish. Yo los tengo y yo los puedo compartir por PDF porque así me comprometí a hacerlo. And I have them in PDF, which I can share with you. That was my promise. Él en la actualidad vive en un lugar de las montañas, Nowadays, he lives somewhere in the mountains. vive de forma completamente natural. He lives in a completely natural way. Él, o sea, le da albergue, ayuda a quien quiera que quiera ir a vivir allí. He helps whoever wants to live there. Y es una buena persona, yo considero, pero creo que además de eso es una gran experiencia. I believe that he's a lovely person. He's a very nice person. And on top of that, he had a wonderful experience. Así que si alguno tiene una pregunta del caso, pues, So if anybody has any questions about the case, please. y si no, seguimos con el siguiente. ¿Dejó de insultar a Dios? Sí, muy buena pregunta. He stops insulting you. Sí, dejó de insultar a Dios He stopped insulting God. Yes. y ama a Dios. And now he loves God. Sí. De hecho, él cree que, o sea, que es lo más importante que hay. Now he believes that God is the most important thing. Y él está muy preocupado por hacer las cosas bien aquí. And he was very worried about doing things correctly on earth. Sí. On this ship he went, it was only one alien species like Arenco or except the human, or it was like different alien species on this ship. Creo que la entendí. Okay. Fueron dos seres similares. There were two similar beings. Yo siempre los traté como extraterrestres, I always thought of them as extraterrestrial. pero cuando recibí los libros de Claudio y empecé a leerlo, But when I went through Claudio's books, me di cuenta que Claudio se refería a ellos como ángeles. I realized that Claudio spoke about them as angels. Entonces, realmente no sé qué son, So I really don't know what they are. pero evidentemente son seres de un nivel evolutivo muy, pero muy alto. So of course they're beings of a very high evolution. Ok. Pero había otros tipos ¿había más personas dentro de la nave o solo ellos dos? No, solo ellos dos. There were only those two beings. How they look like? ¿Cómo se veían? Humanoides, Humanoid, más estilizados, más bellos, more beautiful, Ma- more elongated, más altos, taller. básicamente. Basically. Es curioso una anécdota cuando Claudio salta de la camilla And an anecdote is that when Claudio jumps off the bed y se pone las zapatillas and he ties his shoes y se va a atar los cordones, and he puts on his shoes and when he's about to tie his laces, Irenko lo quiere ayudar. Era muy servicial Irenko todo el viaje Irenko was very helpful and he wanted to help him tie his shoes y quiso atarle los cordones a Claudio and he wanted to tie his laces. y no podía. Tenía las manos tan grandes que no podía. Because his hands were so big he couldn't tie his little shoes. Y Claudio se dio cuenta y dijo, no, no te preocupes, lo hago yo. And Claudio said, "Thank you very much, but I'll do it myself." Esa anécdota a mí me gusta porque son muy evolucionados, pero pueden ser torpes en algunas cosas. So he stayed many days there and he also slept and he has Estuvo varios días, 2 o 3 días. He apparently was gone for 2 or 3 days. La pasta estaba en estado de putrefacción. The food that he left behind was damaged. the origin of this space, where they came from, from which Nunca le dijeron de dónde era, de dónde eran. They never told him where they were from. ¿Quién lo preguntó también? Yes. What was the purpose of this, let's say, lecture Hmm. experience? Did you give him a kind of mission, or it was just a witness? Mm. Sí. Bueno, yo el propósito lo desconozco. He doesn't know what the purpose of the trip was. La historia es la que él cuenta y yo sé que a él le cambió la vida. And what I know is that that's Toda la experiencia de Claudio está, no pasa nada, está orientada all of Claudio's experience is aimed
a que existe Dios. towards realizing that God exists. Y de alguna manera, si existe Dios, todo se lo debemos a Él. And in one way or another, if God exists, we owe him everything. Y nosotros tenemos que cuidar este planeta y ser responsables de nuestras acciones. And we need to take care of this planet and be responsible for our actions. Creo que eso es la conclusión que se puede extraer de esta experiencia. And I believe that's the conclusion that we can extract from this También experience. sería un proceso de evolución, un proceso que hay que atravesar para llegar a lugares más excelsos. Efectivamente, lo que dijo el Estado. And so there is a need for an evolution in order to arrive, to get to higher places. So, if there's a beginning and end to everything, who created God? Where did God come from? What made that? I don't like calling it God because that's us putting a name to it. Where did this energy come from? Who Creo- said there's a beginning? We consider that's our idea of things. Of the linear time machine. Of linear time. Linear time works for us because we are very low in consciousness. So we need a linear time to exist. But actually, linear time, as we consider it, doesn't exist all day. So let me then make it a different way. Where did this energy come from? ¿De dónde viene esta energía de Dios? Honestamente, yo la respuesta no la tengo. I was hoping that maybe in one of your interviews you had someone coming out and talking a little bit more about it. Sí, en otras entrevistas se ha hablado de esto. Igualmente ahora, hablando del caso de Claudio Pastén, no se aclaró cuál es la creación de Dios. In the case of Claudio Pastén, it wasn't clarified the origin of God. And I think Mariano said, Claudio considered this being as God. Mhm. It's like we consider the previous gods, previous people that came from other planets as gods. Claudio considered this being as God. He knew that God exists, but as we have been told, God is all that it is. So, and everything is part of God. But we are so unaware in this humanity that we are making a mess. And I think that what's the whole objective of this encounter is actually to let him know that other things exist and then share this with people to change. Because this closure is on us. We're waiting for governments to do other things. But we need to get the consciousness in our hands first to understand that it exists and grow with it and clean our creation. So he asked them why they are here, why did they come? Porque están acá, ¿no? Sí, pero ¿por qué no perfecto? Bueno, a él le dijeron que ellos saben absolutamente todo de nosotros. Todo, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. Irenko said that they know what we think, what we do, what we say, they know everything about us. Dice que están siempre con nosotros. And they're always here with us. Están observando nuestro proceso evolutivo. They're observing our evolutionary process. So they will live after we evolve. Eventualmente seguirán cuando nosotros lleguemos a ese nivel evolutivo al que necesitamos llegar. Yo creo que nos van a acompañar durante mucho tiempo. They're gonna be here for long. So then, who created us like little humans? No. Why are we made like? Sorry, I'll just speak. I've been frustrated my whole life because I'm given a big mission, but I've got a rock and a stick to kind of like work with. So I'm a bit frustrated. Like, why are we born to such a small evolution? Never mind. And we're supposed to do great things. So what's explain us? Dice que por qué entonces cuando venimos a este mundo tenemos un nivel evolutivo tan mínimo y tenemos que hacer cosas tan grandes para llegar tan lejos. Porque hay que empezar por el principio. Because we gotta start at the very beginning.
Si queremos ser como Dios, tenemos que empezar desde lo más básico, If we want to be like God, we need to start at the basic. porque tenemos que experimentar absolutamente todas las cosas We need to experience everything in order to grow, para aprender. to learn. So here, I would like to just a query. An individual, if we create or we elevate our awareness towards it, I mean, are they ready to pick us up, or are they ready to give us a message that the more you elevate, the more you are near to us? Is it so? Dijo. I'm sorry, I didn't understand the question. I can't. You understood the Uh, conscious awareness? It's about working inside. Work inside. It's as I told you. Many people, it's not thinking about this. Look at us here. How many are we? I don't know. 15? I have announcement, we've been announcing for this event for 10 days. Even more for some people. My group itself has more than 50. 60, more than 60. More than 60. Most of us are from this group, maybe 2 or 3 not. So where is the rest? Are they willing to work as we should? This shouldn't be full, and with people even in the door trying to learn something. Are we? That's how it works. We are not interested in consciousness, in knowing more, in thinking outside the box. That's why we are here, trying to, Claudio and other people, those 100 people that have had experiences are sharing, because it's up to us to grow and expand. Yes, one day we're going to be there, but you have to put your hands on it. We have to work on it. You want to have contact with beings from other planets? Easy. Yes, you can be helped to get there, but you have to work on that. If we say, okay, you have to meditate every day, you have to stop smoking, you have to stop drinking, and people don't want that. People just don't want to quit things that make them happy in this material life, and that's okay. No problem. You're eternal being. You have time ahead, as much as you need. One day you will get bored of being drunk on the streets, and you will ask God, why this, why that? And God, at some point, in some way, is going to tell you, in some way, and you're going to change. And you're going to start looking for something bigger. And that's how it works. Start wondering, and you will start finding. Like, why is Earth in a ramshackle in the first place? Because the first intention of Earth is to be like literally heaven on earth. Very good. So what was the interception point to change heaven on earth to like hell on earth? That question is going to be tweeted by Raphael. That's why they're here. Because we know the questions. Just one of the things I noticed about Claudio's stories, he seems to have got to a point where he just said, why? Why is it? And then he got the answer. Yeah. Yeah, because he asked. He That's- really asked from the heart. Yeah, That's how it works. yes. Ask and you shall be given. This is in the quite an old book. Ok, pasamos al siguiente caso. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Siempre estamos bien. Sí. Muy bien. Paso al siguiente. Pero sí son las 12. Ok, ahora voy a hablar del caso de Dante Franch. Now we'll speak about Dante Frank. Es otro de los casos que para mí es destacado. And this is for me, one of the most important experiences. Bueno, Dante Franch es un hombre de unos 65 años, Dante Frank is a 65-year-old man de Argentina, from Argentina. y ha sido contactado por seres extraterrestres. And he has been contacted by extraterrestrials. También ha sido subido a sus naves físicamente He has also been invited onto their ships physically, y ha escrito muchos libros. and he has written several books. Para también resumir un poco la historia de Dante, Also, to summarize the Dante story,
Voy a hablar de un libro que yo leí de él y que luego se tradujo en una entrevista de más de 2 horas. I will talk to you about a book that I read about him and then an interview, a 2-hour-long interview that I had with him. El libro se titula La evacuación mundial y los cambios planetarios. The name of the book is A World Evacuation and Planetary Changes. En ese libro, Dante cuenta los planes de los extraterrestres In that book, Dante retells the plans of the extraterrestrials. Esos planes apuntan hacia una posible evacuación futura And the plans include a possible future evacuation en donde ya todo estaría preparado. where everything will be prepared. Todas las bases que recibirían a las personas evacuadas estarían ya preparadas. All the bases that will receive everyone who's evacuated will be prepared. Existen bases intraterrenas, There are underground bases. existen bases en las lunas y en distintas lunas del sistema solar, There are bases in the moon and other moons of the solar system, e incluso también en naves espaciales. and of course in spaceships. Este proceso de evacuación estaría organizado por los seres extraterrestres This evacuation process will be organized by extraterrestrials, y tiene como objetivo and it has the objective is salvar la vida de las personas que están aptas para vivir en una nueva humanidad. save the life of the people who are ready to live in a new humanity. Esta evacuación estaría al mismo tiempo que una serie de catástrofes naturales. This evacuation will take place at the same time during a series of catastrophes Provocadas por un asteroide. provoked by an asteroid. Ese asteroide provocaría la erupción masiva de todos los volcanes del mundo. That asteroid will cause the explosion of all the volcanoes in the world. Generaría mucho caos y muchos problemas en todos los aspectos. Which will generate chaos in every aspect. Así que el mensaje es mejorar para que eso no suceda. So the message is to improve in order to avoid this catastrophe. Dante está muy convencido de que eso puede suceder. Dante is completely convinced that this can happen. Yo no opino lo mismo. I don't agree. Pienso que hay esperanza, soy optimista al I'm respecto. very optimistic and I believe that there is hope. Pero la cantidad de información que él recibió es apabullante. But the amount of information that he received is extreme. Así que no voy a profundizar más sobre este caso porque creo que es suficiente con dar esa advertencia. I don't believe that it's necessary for me to go deeper into this information. The information that we received about the catastrophe is more than enough as a warning. No es la idea de esta entrevista transmitir un mensaje catastrofista. It's not the idea to share a catastrophic news. No sé si alguno tiene una pregunta. Anybody have any questions? Why is there a photo of Jesus? Sí, es interesante porque Dante Franch cree que Jesús es un jefe muy importante allá afuera. Okay, so Dante Frank believes that Jesus is a very important chief out there. Él pertenece a... Él explica que hay 3 misiones de contacto en la Tierra. He believes that there are 3 different contact missions on Earth, Ashtar, que es la que él pertenece. to which he belongs. También hubo un representante de Ashtar muy importante en Estados Unidos, una mujer llamada Tuela. Tuela was one of the representatives, a very important representatives of the Ashtar. Para los que estén interesados en esta misión Ashtar, pueden leer a Tuela porque es en inglés. And if you want to read more about the Ashtar, you can research Tuela. She has written in English. Luego él hablaba de la misión Rama, He also talks about the
Rama mission. Y luego también hablaba de la misión Saras. And he also speaks about the mission Saras. La misión Saras estaría representada en su momento por el contactado Eugenio Siragusa. Saras mission will be represented by Eugenio Siragusa Siragusa, fue un famoso contactado italiano, who was a very famous contactee. que eso sería un caso aparte también, And that will be another case. muy destacado dentro del mundo del contactismo. Also very important within the world of contactees. Y bueno, y la imagen de Jesús es por eso, porque él realmente cree que comanda esta flota interestelar. And the picture of Jesus is because Dante believes that Jesus is one of the chiefs. Yes. Another question? Apologies if I missed it. If whoever was in contact with the gentleman who died identified himself as a particular species or race or name. Las personas que se contactaron, los extraterrestres que se contactaron con Dante, te dijeron quiénes eran. Sí. Él entabló conexión con diferentes civilizaciones, He spoke to different civilizations. porque según él hay una especie de organización ahí fuera que se puede llamar de diferentes formas, Confederación Galáctica, por ejemplo. Because there is como la ONU. Sí. It's like the UN, but interstellar UN. It's the Confederación Galáctica. Planets of Galactic Galactic Federation. Confederation. Entonces sí, ha tenido con distintas civilizaciones. Epsilon Eridani fue de las principales. So Epsilon Eridani was one of the main civilizations that he made contact with. What was it, sorry? Epsilon Epsilon Eridani. Eridani. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ok. Este señor se llama Cristian Sánchez. This gentleman is called Cristian Sánchez. Pertenece al grupo Rama, igual que Rafael, He belongs to the Rama group, same as Rafael. pero el grupo Rama es muy grande, tiene muchos integrantes en distintos países, no necesariamente se conocen todos entre sí. But the Rama group is a very big organization and they do not necessarily know each other. Cristian tiene una experiencia muy interesante. Cristian has a very interesting experience. Él un día estaba en el desierto, One day he was in the desert. había ido con una intención determinada, no era al azar. He had gone with that determined, he had gone with an objective. He just didn't go there to go to the desert. Solo acompañado por una amiga. He only went there with a friend. Él esperaba a los extraterrestres porque había habido una comunicación telepática previa. He was expecting extraterrestrials and he had received a previous communication. Entonces era de noche So it was night. y él vio como en el cielo estrellado había un círculo negro donde no se podían ver las estrellas. And he saw in a clear night a round space, black space, where there were no stars, Que avanzó hasta que se puso encima de ellos. which moved until it was positioned over them. Él obviamente se dio cuenta que se trataba de una nave espacial He obviously realized that it was a spaceship. y fue subido a la nave con lo que ellos llaman abstractor. And he was beamed into the ship by an abstractor. En ese momento, cuando llegó a la nave, At the time when he went into the spacecraft, pasaron diferentes cosas. several things happened. Una cosa fue que le enseñaron en una pantalla One of the things was that he was shown on a screen, y en la pantalla se veía un ser humano sentado en una silla atado. and he was shown the picture of the image of the person seated on a seat with his arms tied to the seat. Y otros humanos vestidos de médico de blanco alrededor de él haciendo cosas. And other human beings dressed as doctors working around him. Entonces él le dijo, pero
¿por qué me mostrás esto? ¿Qué significa esto, no? And he questioned them. He said, why are you showing me this image? What does it mean? Y este ser le dijo, esto es lo que hacen los gobiernos más importantes de tu planeta. And he answered, this is what the most important governments of the world do. Cuando este hombre lo devuelvan, él va a decir que fue abducido. When this man is returned, he's going to say that he was abducted. De esa manera los gobiernos nos ponen miedo con el contacto extraterrestre. That way the governments inflict fear on us regarding extraterrestrial contact. Estos seres que los llevaban en la nave eran de Venus. These beings were from Venus. Uno de ellos le explicó que lo iba a conducir con un ser que era de mayor jerarquía que él. And they told Christian that they were going to take him to a being that was a bigger hierarchy than they were. Y que tenían que hacer un pequeño viaje. And they had to do a little trip. Y efectivamente viajaron con la nave hasta la cordillera de los Andes And they took him to the Andes. e ingresaron en una montaña. And they went inside the mountain. Cuando ingresaron, él pudo ver que había muchísimas naves de muchísimos tipos. When he went inside the mountain, he saw that there were many types of spacecraft inside. Y luego bajaron un pasillo y caminaron por un pasillo largo que tuvo un par de curvas. Then they walked down a hallway with several curves, Y llegaron a una sala. and they arrived onto a room. En esa sala había una persona, un ser, In that room there was a being con una vestimenta bastante particular, with a very, very strange clothing, que estaba en estado como meditativo, de concentración, sin mirarlo a él. and without looking at the being was in a state of concentration and meditation, and he didn't look at him. Entonces este ser le dijo que se acerque, And this being asked him to approach him, y él se acercó a unos 2 metros. and he was 2 meters away, Y en ese momento el ser lo miró a los ojos. and at that point, the being looked at him into his eyes. Cuando lo mira a los ojos, Christian empieza a recordar todas sus vidas pasadas. And when he looked into his eyes, Christian started remembering all of his past lives. Cómo nacía, cómo moría, sus hijos, su familia, Everything, how he was born, how he died, his family, cómo mataba, cómo lo mataban. how he killed, how he was killed. La experiencia fue tremendamente dura para Christian. The experience was very hard for Christian. Él no lo dijo en la entrevista, pero fuera de la entrevista me confesó que terminó en el suelo en posición fetal y llorando. Christian didn't say so during the interview, but after the interview, he confessed that he ended up curled in fetal position, crying. Y le preguntó al ser, ¿por qué a mí? ¿Por qué? And he asked the being, why do you show me this? Why me? Y dice que el ser se lo dijo con bastante, no sé si dureza, pero parecido. Le dijo, porque así es como tenía que ser. And the being answered to him firmly, this is how it's supposed to be. Entonces él, al ver la actitud del ser, como que le dio fuerza, ¿no? Y se sintió un poco mejor. Seeing the being's attitude with this answer, he felt better. Entonces el ser le dijo, ahora tú tienes tus registros akáshicos abiertos. And he told Christian, the being told Christian, now you have your Akashic records open. Luego le preguntó, ¿estás de acuerdo en asumir una responsabilidad? And he said, do you want to take on a responsibility? Y Christian dijo que sí, pero por dentro se arrepintió al momento. And even though Christian said yes, he regretted his answer. Porque él se lo dijo al ser, le dijo, no sé si estoy a la altura de las cosas que ustedes me van a pedir. Christian said, he told the being, because I really don't know if I am up to your level, up to the level of the things you will be asking of me. Entonces el ser le dijo, quédate tranquilo,
que mientras vos hagas lo que nosotros te decimos, vas a tener todo nuestro apoyo. And the being told him, don't worry, as long as you do what we tell you, you will have all of our support. Y él se quedó un poquito más tranquilo. And he was slightly calmer. Luego volvieron. Then they returned. Cristian me cuenta que es todo como muy organizado y es como todo casi como militar, ¿no? O sea, van caminando, no pierden tiempo en nada nunca. Christian described the experience as military. They did not waste any time at any point. Está todo completamente organizado. Everything was very well organized. Bueno, y finalmente lo devolvieron exactamente en el mismo lugar donde lo recogieron. And at the end, they returned him to the same point in the desert where he was picked up. Luego, años después, And then years later, en otra salida de contacto, in another contact trip, le hicieron vivir una experiencia muy profunda. they allowed him to live a very deep experience. Le hicieron, estos extraterrestres tienen una tecnología que proyecta un portal interdimensional. These beings have a technology that projects an interdimensional portal. Que dentro del grupo Rama son conocidos como Sendras. And inside of the Rama group, this is called as Sendras. Son domos luminosos. They are luminous domes. Creo que hay varios tipos, pero la explicación creo que es más o menos acertada. Y entonces en esta salida de contacto se proyectó un Sendra. And in this contact trip, they projected one of these portals, one of these domes. Él ingresó dentro del Sendra He went inside the dome y pudo ver cómo era la Tierra en la época de Lemuria. and he was able to see what Earth looked like when Lemuria existed. Era hermoso. It was beautiful. La naturaleza era un espectáculo. Nature was a spectacle. Los seres que vivían allí, él dice que eran de color negro The beings that lived there were black in color, y vivían en armonía con la naturaleza. and they lived in harmony with nature. Dice que usaban la telepatía para hablar And they used telepathy to communicate, y que usaban las cuerdas vocales para hacer mantras and they used the vocal cords for mantras. y que con esos mantras podían hacer cantar a los pájaros y crear cosas que la naturaleza se manifieste. And with those mantras, they were able to make nature manifest, make birds sing, or create. En un momento dado de esa experiencia, él pudo ver la llegada de unos seres procedentes de otro lugar At that point, he was able to observe the arrival of beings from another place. Había seres de aspecto reptiloide que provenían de la constelación de Orión And they were reptilian-like beings that proceeded from the Orion constellation. y él pudo ver cómo estos seres empezaron a someter a los lemurianos. And he saw how these beings overpowered the Lemurians Crearon campos or enslaved them. de concentración They created concentration camps y pusieron a los lemurianos dentro. and they placed the Lemurians aside. Experimentaron científicamente con ellos. They experimented scientifically with them. Les hicieron sentir todo el sufrimiento extremo. They inflicted extreme suffering on them. No estaban solos los reptiles. And the reptilians were not alone. Estaban acompañados por pleyadianos. They were accompanied by the Pleiadians. Pleiadians. Los pleyadianos se distrajeron manteniendo relaciones sexuales con los lemurianos. The Pleiadians distracted themselves by having sexual relations with the Lemurians. Como pasaba todo esto, crearon de la tierra una prisión para ellos. They created a jail on Earth. Les dijeron, ustedes hicieron esto, ahora ustedes los van a ayudar a recuperarse. And they told them, since you created this mess, you will have to help the Lemurians
reverts. porque les hicieron experimentos genéticos, les limitaron el ADN. Because they did DNA experiments on the Lemurians. Los reptiles se negaron. And the reptilians said no. Murieron aquí They died here, y su espíritu o su alma and their spirit or their soul, siguen aquí todavía. they remain here. Están atrapados en el planeta Tierra, They are trapped on Earth. pero tienen mucho poder mental. But they have a lot of mental power. Pueden influenciar a las personas They can influence people, y lo hacen. and they do. Influencian a las personas, sobre todo en los puestos de poder. They influence the people, especially the ones who are in power. Y su objetivo es que la humanidad fracase como civilización. And the objective is to have the humans fail as a civilization. A Christian le presentaron uno de estos seres reptiloides Christian was introduced to one of these reptilian beings, y lo conectaron para que sienta lo que ese ser siente por nosotros, los humanos. and they connected him to the reptilian so he could feel what the reptilians feel about us. Y lo que sintió es que nos ven, nos odian, somos escoria para ellos. And he felt that we were nothing but trash for them. También pudo ver cómo estos seres destruyeron muchísimos planetas. And he also saw how these reptilians destroyed other planets as well. Pero los guías extraterrestres que estaban con Christian But the guides that were with Christian le explicaron que nosotros tenemos que perdonarlos. explained that we have to forgive them. Y le hicieron hacer una tarea de irradiación de perdón hacia ese ser. And they asked him to radiate forgiveness towards this reptilian being. Fue difícil. And it was very difficult. Luego, dentro de la misma experiencia, tuvo un encuentro con el Maestro Jesús. In that same experience, he had a meeting with Jesus. Estaba rodeado de unas personas que él consideró que todos eran de un alto grado evolutivo. He was surrounded by people which he considered were of a very high evolutionary level. Pero Jesús era, digamos, el que destacaba entre ellos. But Jesus was the most important one. Entonces, él no se acercó, pero Jesús le hizo una indicación para que se acerque. He didn't want to approach him, but Jesus asked him to come forward. Entonces, cuando él se acercó, como dirigiéndose a los que estaban ahí, dijo, ah, los ramas, tengo una especial cariño por ellos, dijo. And when he approached him, Jesus said, I have special appreciation for the Rama people. Entonces, puso su mano en el hombro So he placed his hand on his shoulder y le dijo, falta poco para que regrese. he told Christian, there's Retorno. not much time for you to return. It will be soon for you to return. For Jesus to return. Sí, falta muy poco para que regrese, dice. Para quién regrese, no entendí. Jesús Jesús. le puso una mano a Cristian en el hombro y le dijo, falta muy poco para que regrese. Para que Jesús regrese. Sí, Okay, so Jesus placed his hand on Christian and said, very soon I will return. pero antes habrá un tiempo de pruebas. But you will have to go through Trials. trials or tests first. Y eso fue toda la comunicación. And that was the end of the communication. O sea, yo creo que la experiencia de Cristian es muy interesante. So of course I believe that Christian's experience is very interesting. En una ocasión, a través de un Sendra, también viajó a Venus. At one point, through one of these dome portals, he traveled to Venus. En Venus lo condujeron a una especie de estadio donde estaba lleno de seres. And he was taken to a stadium-like place full of beings.
Y en un momento dado, el que estaba dirigiendo la ceremonia And at one point, the person who was in charge of the ceremony lo invitó a Christian a que pasara al centro. invited Christian to come to the center. Lo presentó como un representante de la humanidad. And he was introduced as a representative of humanity. Todas las personas le mandaron mensajes telepáticos en ese momento de agradecimiento y de felicitación. Everyone there sent him telepathic thank yous and congratulations. Y entonces el anfitrión le preguntó a Christian si podía compartir sus experiencias con todos. And the host asked Christian if he could share his experience with everyone else. Christian dijo que sí. Christian said yes. Entonces todos empezaron el ser lo tomó del brazo y todos empezaron a tomar del brazo. So the being took his arm and then everybody else held hands around him. Y empezaron a sentir todo lo que Christian había sentido en su vida en la tierra. And everything that Christian had felt on life, these beings were able to feel as well. Y él recibió a cambio mucho agradecimiento por parte de todos. And in exchange, he received everyone's thank yous. Y bueno, yo creo que la experiencia de Christian es muy interesante. Well, I believe the Christian's experience is very interesting. Él está vivo, está trabajando y hay que aprovecharlo. He's alive and well, and he's working, and we have to Take advantage take of advantage his that experience. he's here. Probablemente el año que viene hagamos un viaje juntos, Maybe next year we will travel together, pero todavía no es seguro. but we're not sure yet. Así que bueno, esta es la experiencia y no sé si alguno tiene alguna pregunta. That's it, and if anybody has any questions, please. What was his mission at the being? ¿Cuál era la misión que le dieron a Cristian? La misión no la sé específicamente. Él no explicó, ¿no? He didn't explain what it was. Pero tuvo que hacer muchas misiones. He had to do several missions. En una de esas misiones fue viajar a una selva que se llama el Paititi en Brasil. One of those missions involved him traveling to the Brazilian forest, a place called Paititi. Ujú. Paititi. Ahí tienen que entrar selva adentro, donde casi nadie puede entrar. And they have to go deep into the jungle where nobody goes. Solamente llegan los nativos de esa zona, And the only people who are there are the natives. porque es un lugar sagrado para la Hermandad Blanca. Because it's a sacred place for the white Brother. brotherhood. El ser que lo miró a los ojos y le abrió los registros akáshicos The being that looked into his eyes and openly his Akashic records pertenecía a la Hermandad Blanca intraterrestre. belongs to the interterrestrial white brotherhood. En el Paititi es un santuario de la Hermandad Blanca intraterrestre. And Paititi is a sanctuary of the white brotherhood. No cualquiera puede entrar ahí. Not everyone has access. Si no tienes una invitación, probablemente la naturaleza te prohíba el acceso. Unless you have an access into that, unless you have an invitation, nature will make sure to not grant you access. Y ellos han ingresado con mucha dificultad porque más allá de que la naturaleza te favorezca, sigue siendo un terreno muy difícil. And were able to access this area even though it's a difficult place to enter because of the nature conditions. Y han hecho trabajos específicos de esa responsabilidad que él asumió. And they have done specific work regarding this task that he was asked to do. Esos trabajos tienen que ver con ciertas activaciones de ciertos elementos And some of the tasks involve the activation of certain elements. Ellos hablan de que hay unos discos que se llaman los discos solares, They talk about discs, solar discs. que hay muchos por diferentes partes del mundo. And apparently there are several all over the world. Según lo que la Hermandad Blanca le dijo a Christian, And according to what the White Brotherhood told Christian, esos discos contienen la verdadera historia de la humanidad. those
those discs have the real history of the world, of humanity. Y un día serán entregados a nosotros. And one day they will be given to us. Y ese tipo de responsabilidades son las de las que hablaba el ser aquella vez. And those are the types of responsibilities that being was telling him about. Ha habido más en Egipto y en diferentes lugares. There have been more in Egypt and other places of the world. Son como trabajos de activación They're activation work, activation tasks, que pasan desapercibidos para el mundo en general, which in general people don't notice. pero son muy importantes. But they're very important. Otra pregunta. Did the reptilians that came into Lemuria have a color? What color were they? ¿De qué color eran? Y ahora mismo no recuerdo exactamente el color. No recuerdo que él me haya dicho el color. He doesn't remember if he was full what color they were. Also, one of the decisions or everything is that the Egyptians are good, but the time of the Lemurians, like apparently they were not so good. So is it like human race? You have bad humans and good humans, and you have good pagans and go bad pagans. Lo que dicen los pleiadianos que Mm. llegaron a Lemuria, hoy en día hablamos de ellos como entidades buenas, Mm. pero en aquel momento eran malas, eran menos evolucionadas o era que eran algunos pleiadianos malos que se aventuraron a ver. Yo creo, gracias. Esta es mi opinión personal. Creo que hoy en día se ha idealizado la figura de los pleyadianos. So his personal opinion is that nowadays he believes that we have idealized Pleiadians. Creo que los seres extraterrestres son más evolucionados que nosotros, pero no son perfectos. And he believes that extraterrestrials are more evolutionized, but they're not perfect. Y también cometen errores. And they also make mistakes. Pueden cometer errores como en este caso, And they can make mistakes, such as in this case of Lemuria. que se dejaron llevar por la lujuria sexual. And they were taken over by lust. Pero hay todo tipo de errores a lo largo de la historia que los seres extraterrestres han cometido. But there are a series of mistakes that extraterrestrials have committed. Like what? Sí, yeah, for example, en inglés. Cuando era la época de Lemuria, For example, during Lemurian times, no hubo una protección adecuada a la civilización. there was no adequate protection over civilization. Se dejó un poco como olvidado, ¿no? Como una tierra que no importaba mucho. They were left to their own devices. They were not protected. Y también los que se asignaron a cuidar este planeta quizá no hayan sido los correctos. And perhaps the people who were in charge of protecting this planet were not the right people, Y cometieron errores. and they made that mistake. Y bueno, habrá muchísimos más errores, pero no los conozco todos. There are probably more mistakes, but he doesn't know which ones. I just found it interesting during meeting whatever that Jesus was one of the more important people there. Was he a practicing Christian? Pregunta que si Christian, cuando conoció a Jesús y a los demás, le llamó la atención más Jesús. Porque él es cristiano, porque es su religión, o Curiosamente, Jesús no era para nada religioso. Cristian no era para nada religioso. actually Christian was not religious at all. Le sorprendió encontrarse con Jesús. He was Was very he surprised. maybe he was raised in a Christian environment, family-wise? ¿Será que Christian creció alrededor de otros cristianos, a pesar de no ser muy religioso, de otros católicos? Desconozco si hubo gran influencia cristiana en Cristian, pero nunca me lo nombró. He doesn't really know Christian was raised among Catholics or Pero no lo creo. but he himself was not. No lo creo. I
Actually, Latin America it's a Christian Oh, overall, yeah. but if you look at his name, Obviously, there are no probably coincidences. Because obviously, if you were to say that to a Yeah. Muslim person, I think they'd find that meeting Mm. quite controversial. Mm. But I have a feeling that it suits the Actually, audience. actually You know, Muslims whoever's viewing it, it's that it takes the appropriate form. actually they Actually- recognize Jesus as one of the prophets. One of the main prophets. Also, they believe in the second coming of Well, maybe if Christ. you were Buddhist, then Buddhist, I don't know. I'm not sure if you'd be too convinced that Jesus is one of the most important people. Well, he's considered to be I sort think of it like might take the form of the audience. Yeah, to some it could extent. be. Yeah. It could be because there are so many things that we don't understand Exactly. that probably they could present themselves in a way that it's nice to us or goes with our beliefs. But maybe Rafael has a lot more to say about this. Sure. Yeah. Ok, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, les quiero agradecer de verdad que hayan estado acá y me hayan escuchado y bueno, espero que no sé, que sirva para algo porque si estoy acá y si estamos acá haciendo esto, yo creo que tiene una función. Así que muchas gracias y nada, vamos a seguir escuchando a Rafael que él tiene mucha información. I would like to thank you all for being here, for listening to me. I believe that this information will serve you in one way or another. So thank you very much.